ବିଜେଡି ତୁଣ୍ଡରେ ଓବିସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶାସନ କଲା ପରେ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ବା ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ଆଜି ଓବିସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଗଣତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଲଜ୍ଜାଜନକ। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓବିସି ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ। କିଏ ଦାୟୀ? ଅରୁଣ ବାବୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ଜନଗଣନା କଥା କହୁଛନ୍ତି 2011 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲା, ମାନେ ସେଟା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପ୍ରକାଶ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିକିରି। ଯେ ଓବିସି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଚାଲିଲା, କିଏ ଓବିସି କିଏ ନୁହେଁ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଓବିସି ଆର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଓବିସି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଓବିସି କିଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏକଥା ବିଜେଡ଼ିକି ଜଣାଥିବ। ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରୁ ଗଲା ପରେ এই কথা বর্তমান উঠাଉଛି, আগুর কেবে এ কথা উঠাউনଥିଲା। গত দিনের রাজ্য মানুষ যে দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল সে গোটে জনগণনা প্রহসন গোটে হেলা যে ওবিসি মান সংখ্যা স্থির করা ওড়িশার প্রবল প্রচার হল। সে রেজল্ট কুয়াড়ে গলা? আমি কইলু প্রহসন হচ্ছে বলে, প্রহসনের পরিণত হল। সেইমানে প্রশ্ন উঠাউଛନ୍ତି যে যাহাঙ্কর কার্যর पछर थिबा नियत ठीक नहीं, जो मैंने संपूर्ण उदासीन ओबिसी अधिकार संपर्क में से आज कथा उठाऊँ कौन सी अधिकार नहीं। आम पूर्वर पंचायत पौर निर्वाचन में 27% संरक्षण पाई आसुलु, दीर्घ दिन है पाऊलु। बीजेडी सरकार बंद करदे, बीजेडी समय बंद हो गला, बीजेडी सरकार कारण बंद हो गला। या उत्तर तक पाखे अच्छी कि केंद्र सरकार पाठपढ़ार 27% संरक्षण ओबिसी पिला सबु क्षेत्र में सुनिश्चित करी कहते एवं केंद्र मंत्रिमंडल में सबुठु अधिक प्रतिनिधित्व 27 जन को ओबिसी वर्गर नेता मान प्रतिनिधित्व कर केंद्र मंत्रिमंडल राज्य भी सी यथेष्ट प्रतिनिधित्व ओबिसी वर्गर। तेणु बीजेडी ए विषय ये प्रसंग उठाइबार कौन अधिकार बा युक्तियुक्तता नहीं। बाकी आंदोलन करने कथा अरुण बाबू कहते बीजेडी दल पूरा भांगिनी एबे भी बंची, एबे भी तार उपस्थिति जाहिर करुच्ची कथा कहवाई बोधे चेष्टा कर। बीजेडी दल नेता किए नेतृत्व किए नौ से दल अच्छी ना नहीं रो कि नहीं ये कथा राज्यवासी मन में प्रश्न उठुची से से आंदोलन करने कथा कहते। आगे बीजेडी दलर नेतृत्व स्थिर हो, दल रहा कथा स्थिर हो, तापर आंदोलन कथा हम। ओबिसी वर्ग बीजेडी ठारू ओबिसी स्वार्थ संपर्क में शुणा चाहूना, कारण ये ओबिसी मान प्रति विश्वासघातकता कर दीर्घ दिन होता। तेणु कथार उत्तर देवार कौन युक्तियुक्तता नहीं।